Now's our chance. Fire! No. What? They let him go. They don't want to fight. It's a trick, don't you see? Fire! Fine, I'll settle this myself. No! John! You shot him. He stepped right into it. It's his own fault. Smith was right all along. We never should have listened to you. Get the gun! Unhand me, I how dare you! Put him in chains. I'll see you all hanged for this. And gag him as well. Untie me at once. I have your head for it. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Disparen! No. ¿Qué? Ya lo liberaron. No quieren pelear. Es un truco que no ven. ¡Disparen! Lo haré yo mismo. ¡No! ¡John! ¡Lo mató! Él se puso en medio. Fue su culpa. Smith tuvo razón todo el tiempo. Jamás debimos escucharlo. ¡Que no escape! Suéltenme como se atreven. ¡Encadénenlo! Me encargaré de que los cuelguen por esto. ¡Y amordácenlo! ¿Cómo se atreven? ¡Desátenme! Haré que los cuelguen a todos. Ahora son nuestros. ¡Fuego! No, ¿Qué? le han soltado. No quieren luchar. Es un truco, ¿no lo veis? ¡Fuego! Muy bien, lo haré yo mismo. ¡No! ¡John! ¡Le ha disparado! ¿Quién le mandaba? Se puso en medio. Él se lo ha buscado. Smith tenía razón desde el principio. ¡Que debimos escucharle! ¡Desarmadle! ¡Soltadme ahora mismo! ¿Cómo os atrevéis? ¡Encadenadle! Me encargaré de que os cuelguen por esto. ¡Y ponedle una mordaza! ¿Cómo os atrevéis? ¡Soltadme inmediatamente! ¡Lo vais a pagar muy caro! É a nossa chance! Fogo! Não, O quê? ele foi solto. Eles não querem lutar! É um truque! Não estou vendo! Fogo! Ótimo! Eu começo! Não! John! Atirou nele! Ele entrou na frente! Foi culpa dele! Smith estava com a razão! Nunca devíamos ter ouvido o senhor! Não o deixe escapar! Me larguem como ouçam! Acorrentem-no! Vocês serão enforcados por isso! E amordassem também! Como se atrevem? Me soltem já! Vão perder suas cabeças! É nossa oportunidade! Fogo! Não, Quê? eles libertaram-no. Eles não querem lutar! É um truque, não vem? Fogo! Bom, então disparo eu! Não! John! Acertou-lhe! Ele é que se meteu no meio! A culpa é dele! O Smith tinha razão! Nunca lhe devíamos ter dado ouvido. Tirem-lhe a arma! Traidores! Larguem! Ordeno-vos! Como é que se atrevem? Algemem-no! Vão ser todos enforcados! Por isto! E amordassem-no também! Soltem imediatamente! Hão de pagar com as vossas cabeças! Profitons-en! Feu! Non. Quoi? Il est libre à présent. Ils ne veulent pas se battre! Vous ne voyez pas que c'est une ruse? Feu! Bien, je vais régler ça moi-même! Non!
Vous l'avez tué. Je ne pensais pas qu'il allait s'interposer. Tout est de sa faute. Smith avait raison depuis le début. On n'aurait jamais dû vous écouter. Capturez-le! Mais lâchez-moi, quelle honte! Il faut le mettre au fer. Oh, je vous ferai tous pendre haut et court! Et qu'on l'empêche de parler. Oh, comment osez-vous? Détachez-moi tout de suite. Je vous ferai tous décapiter. C'est le moment! Feu! Non. Pardon? Il le libère. Ils n'ont pas envie de se battre! C'est une ruse, triple abuse! Feu! Très bien, je vais régler ça tout seul. Non. John. Vous l'avez touché. Il s'est placé dans mon champ de tir! C'est de sa faute! Smith avait bien raison! Nous n'aurions jamais dû vous écouter! Ne laissez pas filer! Vos sales pattes de là! Comment osez-vous? Mettez-lui des chaînes. Je vous ferai tous pendre haut et court! Bâillonnez-le aussi. Quelle insolence! Détachez-moi immédiatement! Vous en répondrez sur vos têtes!